बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, चंद दिन पहले इस्लामाबाद और पिंडी के रिहायशियों के ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई और वारदात डाली एक इंतहाई बड़े प्रॉपर्टी टाइकून चौधरी अब्दुल मजीद ने। फैसल टाउन 2 शुरू कर दिया, ठलियाँ इंटरचेंज यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के आसपास शुरू किया और पाकिस्तानियों ने उनके नाम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 अरब रुपए लुटा दिए। लेकिन पाकिस्तानी इस चीज़ को भूल गए कि क्या ज़मीन ख़रीदी गई है, क्या ज़मीन जो जिसके ऊपर हमसे पैसे लिए जा रहे हैं वो ज़मीन चौधरी मजीद और उनके जो टीम है उसके पास है या नहीं। क्या पाकिस्तानियों ने ये चेक किया कि इसका NOC RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने दिया या नहीं दिया। क्या इसका LOP अप्रूव्ड है या नहीं है, ये पाकिस्तानियों ने चेक नहीं किया। क्या ये जो पैसा पाकिस्तानियों ने उनको दिया है FBR के नोटिस में है या नहीं है, या चौधरी अब्दुल मजीद उनकी टीम ने FBR को बताया कि हमने कितने पैसे पाकिस्तानियों से ले लिए और इस पर कितना टैक्स हमने पाकिस्तान नेशनल एक्सचेकर को अदा किया है, कोई पता नहीं है। पाकिस्तानियों ने ये सारी चीज़ें जाने बगैर सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद के नाम के ऊपर 35 से 40 अरब रुपए लौटा दिए और ये जानने की जहमत नहीं की। मैं आपकी आंखें खोलने के लिए तैयार हूँ। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि RDA में अभी तक NOC तो दूर की बात है, NOC तो दूर की बात है, NOC के लिए अभी तक दरख्वास्त तक नहीं दी गई। अभी तक NOC के लिए फैसल टाउन 2 जो है उसकी दरख्वास्त तक चौधरी अब्दुल मजीद ने नहीं दी और इश्तिहार पिंडी इस्लामाबाद में इस तरीके से लगाए गए और एडवर्टाइजिंग इस तरीके से की गई कि कोई दूसरा इश्तिहार तो दरकिनार, सिर्फ़ और सिर्फ फैसल टाउन 2 के इश्तिहार थे, स्टीमर्स थे, बिलबोर्ड्स थे और कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पे इश्तिहार ना लगाए हों। और उन्हीं इश्तिहारों को देख के चौधरी अब्दुल मजीद को लोगों ने 35 से 40 अरब रुपए अदा कर दिए, जबकि इस दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया सोई हुई थी और ख़ुसूसन इस रावलपिंडी की इंतज़ामिया जिसके नीचे ये आता है, जिसके नाक के नीचे पाकिस्तानियों से 35 से 40 अरब ले लिए गए, उनके नाक के नीचे उनको पता भी नहीं लगा कि इतनी बड़ी इल्लीगल एक्टिविटी हुई है, इतनी बड़ी मनी गैदरिंग की गई है और किसी के कान तक जूं नहीं रेंगी। वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इस हवाले से जब मेरी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक मुर्तज़ा साहब से बात हुई तो तारिक मुर्तज़ा साहब ने मुझे बताया कि हमारे पास NOC हमने अभी तक नहीं दी। ज़ाहिर है NOC अब हम तब देंगे जब NOC लेकर कोई अप्लाई करेगा। लेकिन फिर जब उनको थोड़ा सा मैंने तारफ़ कराया तो उसके बाद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला और उन्होंने कहा जी इस हवाले से आपको DG RDA सैफ अनवर जप्पा बता पाएंगे। लेकिन जो तर्जुमान हैं RDA के और जो चेयरमैन हैं उनके मुताबिक अभी तक NOC के लिए इवन हत्ता के दरख्वास्त भी नहीं दी गई। ये काम हुआ है आपके साथ, कोई NOC नहीं है। और दूसरा जो चौधरी मजीद के करीबी जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक ज़मीन भी मुकम्मल तौर पे नहीं ख़रीदी गई, ज़मीन के अभी एडवांसेस दिए गए हैं, बयाने दिए गए हैं और एग्रीमेंट्स हैं। आगे चल के फटे पड़ सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें डिलीवर या अनडिलीवर होंगी, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। लेकिन फ़िल वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 35 से 40 अरब रुपए लोगों के इकट्ठे कर रही हैं और वो पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर दूसरी बार डांट डालने जा रहे हैं। चंद ही दिन में, आज या कल या परसों तक, वो मल्टी को भी उसी फैसल टाउन के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी 25 से 30 अरब रुपए मल्टी के नाम पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हवाले कर देंगे। जबकि मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसकी भी अभी तक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई NOC नहीं है, कोई दरख्वास्त नहीं है, कोई LOP नहीं है और कोई उनके पास जो ड्यू प्रोसीजर है अभी तक नहीं है। लेकिन इसी तरीके से
ایڈورٹائزنگ کے تھرو، اور چودھری صاحب ایڈورٹائزنگ کی بھرمار کر دیں گے پنڈی اسلام آباد کے اندر، اور ایک دفعہ پھر 25-30 ہزار روپے لوگوں کے ڈوب جائیں گے، اور یہ پاکستانیوں کو پیسے جو ہیں وہ ایک دفعہ سے انہوں نے کھو کھاتے کر دیے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے چودھری مجید اور اس کے ساتھیوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے خلاف یہ سارا کچھ کرنے کی سازش کی گئی ہے. وہ سازش کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ عثمان بزدار کی باقیات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں، اور جو ان کو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ اس وقت عثمان بزدار اینڈ کمپنی کی ہے. عثمان بزدار، فرح گوگی، ایس این جمیل گجر اب بھی اتنے ہی پاورفل ہیں جتنے وہ سی ایم ہونے کے دوران تھے، اور اس پروجیکٹ کے پیچھے بھی وہی ہیں. اسی لیے تو راولپنڈی اتھارٹی جو ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، وہ ان کو پوچھ نہیں پا رہی، ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور ان کو پیسے بنانے کے دوران ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی. ورنہ عام آدمی یا کوئی دوسری سوسائٹی کر کے تو دکھائے. آپ کو یاد ہوگا ایک سوسائٹی نے جو ہے وہ گجر خان کے قریب ایک ہاؤسنگ جو پروجیکٹ تھا وہ لانچ کیا تھا. ان کے پاس این او سی نہیں تھی، اور انہوں نے ایڈورٹائزنگ کی تھی، اور ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ہی انہوں نے اس سوسائٹی کے اوپر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پرچہ بھی دے دیا تھا، اور ایک بہت بڑا اشتہار جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس این او سی یہ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ہم سے اپلائی کیا ہے، لہٰذا ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے وہ جعلی ہے، وہ غلط ہے، وہ خلاف قانون ہے، اور انہوں نے پرچہ بھی دے دیا. لیکن اتنا پیسہ اکٹھا ہونے کے باوجود ان کے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سر پہ جون تک نہیں رہیں گی. وجہ یہ تھی کہ پیچھے وہ پارٹی ہے عثمان بزدار اینڈ کمپنی، فرح گجر اور ایس این جمیل گجر، یہ سارے لوگ ان کے پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی واردات یہ ڈال چکے ہیں، جبکہ اس کے پیرل دوسری واردات ملٹی کے صورت میں یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں وہ اس کو لانچ کر دیں گے، اور ایک دفعہ پھر پاکستانی تقریباً 25 سے 30 ارب 35 ارب روپے ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے. چودھری مجید ہر اپنے پروجیکٹ کو ملٹی کے ساتھ لنک کر کے یا فیصل ٹاؤن کے ساتھ لنک کر کے کیوں آگے چلتے ہیں؟ جہاں پہ ملٹی ہوتا ہے وہیں فیصل ٹاؤن کیوں لانچ ہوتا ہے؟ جہاں پہ فیصل ٹاؤن ہوتا ہے پیچھے ملٹی وہاں کیوں جاتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. اور چودھری مجید جو ہیں یہ کیا تھے، اصل میں کیا تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آہستہ آہستہ اوپر آئے، کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا، یہ سارا میرے پاس مواد موجود ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ ساری تفصیل بتاؤں گا. تب تک کے لیے اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.